Om Swastiastu. Hai sumatan sarang sami, kecunduk malih sarang titiang dayu anggun ring YouTube channel titiang. Ring rahinane mangkin titiang janji makarya video YouTube nganggen bahasa Bali utawi bahasa daerah ring Bali. Inggih sumatan titiang sarang senamian, ring rahinane mangkin titiang jagi nguningayang sapunapi cara batuk utawi mebangkes hane patut minutin ring kesehatan. Rita penganis kadi mangkin akeh anake sungkan napi malih gumi sedang keni gerubuk antuk virus corona. Yen sampun sekadi punika mangkin irage sampun sepatutne uning punapi tate cara sane patut minutin ring anjuran kesehatan indek batuk lan mebangkes. Tata cara bebangkas utawi batuk sane minutin ring kesehatan wenten kekalih. Sane ke pertama yeni ide dani sarang sinamian jagi batuk indayang tutup irung lan cangkem duwene nganggen sapu tangan utawi masker. Sekadi puniki yeni ide dani nganggen masker tutup manten irung sareng cangkem ide dani sarang sinamian nganggen masker. Hacung! Utawi yening ide dani sarang sinamian nganggen sapu tangan tutup irung lan cangkem duwene nganggen sapu tangan yenin makte. Sane kaping kalih yening ide dani jaga batuk utawi mebangkes ide dani mresidayang nganggen tangan rikala ide dani nenten makte masker utawi makte sapu tangan. Sekadi puniki selanturnyane ide dane sane paling patut yening wenten ring margi utawi wenten ring suatu tempat ide dane mresidayang batuk utawi mebangkes nutupin irung lan cangkem duwene nganggen pale. Sekadi puniki ide dani sareng sinamian wusan batuk utawi mebangkes elingang wase tangan duwene nganggen sabun utawi antiseptik sering-sering nggih. Inggih pamirsa sareng sinamian asapunika tata cara batuk sane preside atur titiang kirang langkung titiang nunas sinampura pini untat atur titiang paramesanti. Om Santi 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 Om. Dadah.